Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin malam Selasa, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang baru dan dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan sebelum masuk kepada bab yang baru. Tafadhalu hafidhakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bab syirki yastaghitha bighairillah aw yad'u ghairahu, wa qaulullah ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. وقال الله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وقال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. وقوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستغاثة بغير الله والدعاء بغيره. وقول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله تعالى وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره. وقول الله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقول الله تعالى أمن يجيب
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقال الله تعالى: ولا تدع من دون الله أولياء ما لا ينفعك ولا يضرك وهم عند فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقول الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. وقول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Mahalul hadis, limada ma'ahad yaqra hadis? Mahaluh. Kenapa tidak ada yang membaca matan hadis? Karena dhaif. Insyaallah entasmi setelah salat. Karena kalau kita semua mentasmi, kapan selesai? Baik. Namun awas, harus membaca semua. Yang tidak seperti biasa diiqab. Kita masuk kepada bab yang setelahnya, bab qaulillahi ta'ala: ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Maka apakah kalian melaksanakan peribadatan yang sifatnya la yakhluqu syai'an, kepada makhluk yang tidak bisa menciptakan segala sesuatu. Dan bahkan law hada akhad ma'akum kaif alasan antum tusallihun hada lazim qarib ma'i ana masgul marah ma'asuf hada tastati' ta'khudhu ma'akum as-sawt muswadih. Wala yastati'una lahum nasra. Maka kenapa kalian menyembah kepada yang tidak bisa menciptakan sesuatu? Bahkan mereka yang kamu sembah itu yukhlaqun, mereka diciptakan oleh Allah juga. Wala yastati'una lahum nasra, dan bahkan tidak mampu kepada orang yang memintanya untuk menolong sedikit pun. Maka ayat ini barakallahu fikum memberikan pendalilan bagaimana Allah menafikan sifat ar-rububiyah kepada makhluk yang disembah, al-uluhiyah, mensyirikkan kepada Allah. Maka bagaimana disembah mereka makhluk yang tidak bisa menciptakan apa-apa, bahkan mereka diciptakan, dan mereka tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada apa yang mereka pintakan. Dan ayat yang kedua Allah berfirman, walladzina yad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmirin. Dan mereka yang kalian mintai doa padanya dari selain Allah, ma yamlikuna, tidak mempunyai kepemilikan atas segala sesuatu yang bahkan kecil di alam muka bumi ini. Dimisalkan oleh Allah min kitmir. Ma makna kitmir? Kitmir, jika kalian memakan tamr, maka di dalam tamr itu ada nawa. Nawa adalah bijinya.
Maka di dalam nawa biji tamar itu ada lapisan tipis seperti kulit ari-ari. Itulah namanya kitmir. Maka Allah memisalkan tentang mereka orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, bahwa yang disembah kepada selain Allah itu tidak mampu untuk menciptakan dan memiliki perkara yang sangat mudah, sangat tipis. Apa itu kitmir? Dan kitmir adalah kulit ari-ari. Jika kalian memakan tamar, maka tinggal nawana. Di nawa biji itu bisa dikupas. Ada kulit yang tipis, itulah kitmir. Allah misalkan bagaimana makhluk-makhluk yang disembah kepada selain Allah tidak mampu menciptakan kitmir. Maka oleh sebab itu bagaimana kalian meminta keselamatan, rizki, kekuatan kepada mereka yang kitmir saja tidak mampu untuk memilikinya dan menciptakannya. Maka inilah dua ayat yang disebutkan oleh penulis, dan penulis di sini memberikan ibham. Makna ibham adalah judul yang tidak spesifik. Seperti di pelajaran yang lalu, bab al-istighatsah li ghairillah syirkun, bab al-isti'adah li ghairillah syirkun. Namun di sini hanya bab qaulillahi ta'ala. Maka di sini muallif memubahamkan. Dan yang diinginkan di sini dari dua ayat, zahir bagi kita bahwa penulis memberikan pendalilan ayat Al-Quran tentang ketidakmampuan makhluk-makhluk yang disembah selain Allah, bahkan dalam perkara yang kecil seperti la yamlikuna kitmir. Dan bahkan di dalam ayat yang sebelumnya, mereka menyembah kepada ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, menyembah kepada sesuatu yang tidak menciptakan sesuatu dan bahkan mereka pun diciptakan. Maka kedzaliman yang ada di saat seorang hamba yang diciptakan oleh Allah meminta kepada selain Allah yang tidak mampu menciptakan sesuatu dan berbuat dan tidak mampu untuk memberikan jawaban, sampai Allah mengatakan wala yastati'una lahum nasra. Maka mereka tidak bisa memberikan kepada orang-orang yang berdoa kepadanya, makhluk-makhluk ini, pertolongan. Ini selesai dari dua ayat yang dohirnya menafikan sesembahan-sembahan kepada selain Allah dari kemampuan untuk menciptakan sesuatu dan yang lainnya, sehingga mereka tidak berhak untuk disembah. Dari segi akal mereka itu diciptakan, maka bagaimana mereka akan memberikan kekuatan dan akan memberikan jawaban dari doa-doa mereka. Kemudian disebutkan pula di dalam ahadis. Maka hadis yang pertama disebutkan oleh penulis wa fis sahih, maka pada as-sahih. Dan yang diinginkan as-sahih di sini barakallahu fikum adalah sahih Muslim. Maka penulis menyebutkan wa fis sahih, maknanya di sahih Muslim.